Le Grand Dialogue. Sigi Kafoba. Edouani wa Makaran. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue. An lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma an ka bi sigi ka fɔ ba bɛni hakili jagabɔ fɛn min kan o ye jamana kalanko ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko ɲinan san est ce que a bɛ se ka fɔ k'a kisira wa an bɛ don min na i ko bi ko kalan tali ko kura n'o bɛ ɲɛsin examen classiw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la yali o kɛlen don mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa min ye kalankow ye minnu bɛ ka kɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani ayiwa jabaraninw kan o bɛ bolo jumɛn de kan an bɛna hakili jagabɔ nin kan welele o ye maa naani ye maa fɔlɔ ale ye mahamadu keyita ye n'o ye kalanko k'a daminɛ kalan san fɔlɔ la première année fo ka taa se 9e année ma o ɲɛma don mali kɔnɔna na n'a bɛ fɔ o ma directeur national de l'enseignement fondamental mori danbele ale bɛ yan école karamɔgɔw minnu y'u bolonɔ bila ayiwa octobre kalo tile 15 bɛnkan kan olu tɔgɔ la dawuda sako ale bɛ yan école somaw tɔgɔ la docteur morike danbele ale ye pédagogue ye école karamɔgɔ don sanfɛ kalansoba la université la ne yɛrɛ ye muhamadu ture aw bɛɛ lajɛlen danse. Le Grand Dialogue. Ayiwa mahamadu keyita e ye kalanko ɲɛma ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ta première année na fo ka se 9e année na an bɛ don min na i ko bi kalan daminɛni ko kura ka ɲɛsin examen classiw ma a bɛ bolo jumɛn kɔnɔ mali la. n ce ture janni ka don kuma la n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n bɛ a daminɛ monsieur sako la ale ye mɔgɔ ye n b'ale dɔn kosɛbɛ a bɛ wagati jan bɔ an ka foli lase n dɔgɔkɛ ani n baarakɛɲɔgɔn o ma ani professeur ma i ka ɲininkali jaabi la bi an bɛ yɔrɔ min ko bi kalan daminɛna mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ mun ye kimeli kilasiw ta ye a daminɛna fan bɛɛ fɛ kabiri ekɔli karamɔgɔw ni gouvernement ye bɛnkan sɛbɛn kɛ ekɔli karamɔgɔw bɛɛ seginna ka taa kilasi kɔnɔ u bɛ ka kalan kɛ a cogo yɛrɛ la o de tun ye kunnafoni laban ye min dira an ma bi. est ce que a bɛ se ka fɔ ko mali kalanko ɲinan san k'a kisira wa. a kisira parce que gɛlɛya min tun b'a la o tun ye gouvernement ani école karamɔgɔw ka bɛn ni gouvernement école karamɔgɔw bɛnnen kama o ye gɛlɛya belebele wulilen parce que a tun mana kɛ labɛnni fɛn fɛn tun kɛra n'an tun y'a fɛn fɛn kɛ n'an ni école karamɔgɔw tun b'a bɛn a tun bɛ gɛlɛya olu an n'olu ka bɛnkan sen sɛbɛnni dɔgɔnɛbila min kɛra a bɛ hakili latigɛ k'a fɔ tiɲɛna ɲinan kalansen a bɛ se ka fori hɛrɛ la. mori danbele ko école karamɔgɔw sera école so ninnu bɛɛ lajɛlen na ko école a dayɛlɛlen don mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na wa bi ale bolo monsieur keyita ko école kisira o ye fana hakilila ye wa. Bon, sani n da don babu la n bɛ i fɔ fɔlɔ i ye ni opportunité min d'an ma pour que an ka na kuma n bɛ bɛɛ lajɛlen fo studio baarakɛla bɛɛ lajɛlen. Bon, depuis le 17 juin jeune kalo tile 17 san 2020 ban fila ani mugan ani gouvernement ye bɛnkan signé depuis bɛnkan signé le 18 an y'a yira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen ka sigi i ka baarakɛyɔrɔ la bi an bɛ se k'a sɛbɛntiya mali école karamɔgɔ bɛɛ taara i ka baarakɛyɔrɔ la fo n'a sɔrɔ peut-être min tɛ se ka taa a ka baarakɛyɔrɔ la ni gɛlɛya wɛrɛ bɛ yen min ni grève ko in tɛ kelen sinon an bɛ se k'a fɔ bi bi in na école bɛɛ b'a la ka marché école karamɔgɔw taara baarakɛyɔrɔ la o ye baara daminɛ fana. d'accord dawuda sako min bɛ yan école den somɔgɔw tɔgɔ la an bɛ don min na i ko bi mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na an bɛ se k'a fɔ ko école taara wa. auzubillahi mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ala k'an sababa bɛɛ. n ye kuma mɛn anw école de somɔgɔw fɛn na pɛn tɔgɔ la n'o ye fédération des associations des parents d'élèves et étudiants du Mali ye an ye taama dɔ kɛ ne yɛrɛ kɔni ye taama dɔ kɛ ka yaasa ka dɔn ni école n'a a taara yɛrɛ n bɔra lisansiya la olu y'a sɛbɛntiye n ye proviseur ye y'a sɛbɛntiye ka ko kalan kɔni a daminɛna école karamɔgɔ bɛ yen école denw bɛ yen alors comme Mali tɛ école publique dɔrɔn ye n ye école privée dɔ fana téléphoné ale bɛ Baginda ka ɲininka gɛlɛya mun bɛ yen kalan tali kɔni o gɛlɛya tɛ yen
mais gɛlɛya min b'olu kan o ye ko école karamɔgɔw ma sara n b'a dɔn peut-être u bɛ subvention de ɲinina mu yaasa ka école karamɔgɔw sara o ye kɛnyɛrɛye taw ye o ye kɛnyɛrɛyew ta ye donc olu kɔni ka gɛlɛya min bɛ se ka sɔrɔ olu bolo u bɛ wari min kɔnɔ yaasa ka u ka école karamɔgɔw sara de ko olu kɛlen bɛ ka u caman kɔnɔ gan n'o tɛ k'a fɔ ko école kɔni ma ta a taara n'an bɔra bamakɔ ka taa togodaw la a taara yen fana n ka hakili la n ye ɲininkali minnu kɔni kɛ a taara parce que licenciat proviseur comme ale fana bɛ proviseur ninnu caman ka ko kalama an y'a hakili jagabɔ kɛrɛfɛda dɔw kan a y'a sɛbɛn ka ko vraiment a taara kɔni bon u ye labɛn minnu fana tigɛ a y'a ɲɛfɔ n ye bon o labɛn ninnu kɔnɔ o tun ye labɛn kɔrɔlen ye i n'a fɔ mesure barrière ninnu donc olu sabatilen don hali ni gɛlɛya dɔ b'o la hali bi coronavirus hukumu kɔnɔ parce que n'i ye licenciat yɛrɛ o ye lycée belebele ye nka n'i y'a ye kiti minnu bɛ yen yaasa k'i tɛgɛ ko n ye minnu ye yen nɔ vraiment a ma bɔli kɛ n bɛ don kuma min fana n ye école den ninnu dɔw ye masque t'u ninnu na bon je crois qu'il faut que ko hakili t'o la comme président de la république yɛrɛ y'a fɔ ko un malien un masque maliden kelen-kelenna bɛɛ bɛna malien kelen-kelen bɛɛ kan ka masque sɔrɔ malien kelen-kelen bɛɛ kan ka masque don i bɛ jamana i kan ka don i bɛ classe kɔnɔ i kan ka don donc i bɛ classe école cour kɔnɔ i kan ka don école karamɔgɔ ko t'o la école den ko t'o la bɛɛ kan k'o don nka ni école den kulu minnu ye ɲɔgɔn kunbɛ da la n y'u lajɛ n y'a sɔrɔ masque kɔni tun t'u ninnu na dɛ. D'accord. Docteur Morike Dambele, ko an bɛ don min na i ko bi monsieur Keita ko ten ko Mali kalanko ɲinan san k'a kisira est-ce que o ye ka faamuyali fana ye? Bien, merci. Aw ye ni ce monsieur Touré. N bɛ studio Tamani lamɛnbaaw fo ani ni mun bɛ kuma la yan n b'u bɛɛ fo. N ye monsieur Keita ka kuma mɛn n ye tɔ ninnu fana ka kuma mɛn mais an bɛ don min na ko bi kuma tɛ dɔn bolo bilen k'a fɔ ko école daminɛna wa o tɛ dɛ est-ce que école daminɛna an bɛ se ka san na ban ni ayiwa hakiliya ɲuman ye est-ce que programme bɛ ban waati min tora an bolo ne ɲɛna ɲininkali gɛlɛmayɔrɔ y'o de ye ne ka faamuyali la a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ an ka se ka kalan kɛ i n'a fɔ kan ka kɛ cogo min na ka san na fori a foriko ɲuman na yarɔ n delila k'o kuma fɔ studio Tamani na yan n ko a bɛ gɛlɛya san 2 de ye nin ye kalan tɛ ka kɛ kalan tɛ kɛ ka kɛ a kɛcogo la an bɛ ka a tugu bari ɲɔgɔn na o ye gɛlɛyaba ye hakiliya 2 wɛrɛ bɛ yen gɛlɛya nana école la sigikafɔw kɛra bɛn kɛra sisan a tun kɛra waati dɔ la kalan tun bɛ ka kɛ ni télé ye ne ye n yɛrɛ ɲininka n ko nogo o kalan min bɛ kɛ télé la o de bɛna dafa wa ou bien segin de bɛna k'o kan o ye ɲininkali gɛlɛn ye parce que n'i y'a ye n'a fɔra k'a bɛna dafa o ye de i n'a fɔ a ɲɛna a dun ma ɲa ayiwa n'o ma ɲa n'a fɔra ko cours bɛɛ de ka kɛ kalan fɛn fɛn n'a bɛnnen don k'a ka kan ka kɛ k'o bɛɛ ka kɛ a bɛ gɛlɛya n nana ka jate dɔ minɛ kalan ye fɛn dɔ ye a ka gɛlɛn u b'a fɔ mun ma ko matière u bɛ dɔw bɔ yen ko matière mun bɛ kɛ bac la k'u bɛna o de kɛ bon ne ye école karamɔgɔ ye n ye école karamɔgɔw ka école karamɔgɔ ye o ye ne jatigɛ dɔɔnin parce que n'i ye matière ta sisan k'a fɔ ko nin jɔyɔrɔ ka bon bac la an k'o kɛ nin dɔ in jɔyɔrɔ man bon an k'o bila n'a kɛra o ye o ye défaut ba de ye an ka école la mun jɔyɔrɔ man bon o bɛ mun jɔyɔrɔ ka bon dɛmɛ de donc n'a sugandi cayara a bɛ i n'a fɔ an bɛ ka kalan na gosi n'a tora o cogo la ka taa
denmisɛnninw kan ka se ka fɛn mun kɛ ni kalan banna u tɛ se k'a tilancɛ kɛ o ye gɛlɛyaba ye donc ne y'o de jateminɛ a ko la a ɲuman kɔni donc san kisili e ma sɔn o kuma ma fɔlɔ donc san kisili ka gɛlɛn bon moi je parle sur le plan pédagogique donc n'i ye jateminɛ kɛ kalan taabolo la ka kalan mun bɛ kɛ k'o jateminɛ waati mun tora k'o jateminɛ i b'a fɔ ko a tɛ se ka kɛ n'a kɛra a bɛ karaba kɛ n'a kɛra a tɛ kɛ ka ɲa a tɛ kɛ ka dafa donc olu fɛn fɛn o bɛɛ ye kɔlɔlɔ de ye ka taa kalan bolo ma o bɛɛ bɛ kɛ degun ye sini ka ɲɛsin ekɔlidenw na. D'accord. An bɛ taa Mopti, Mamudu Bokum ale ye kunnafonidila ye radio Kawral de Mopti ɲɛma don. Mamudu Bokum an bɛ don min na i ko bi Mopti mara kɔnɔna na n'an ye samiya ta k'a lajɛ ka lakana sabatibaliya ta k'a lajɛ ka coronavirus fana ta k'a lajɛ école tali ko kura o bɛ bolo jumɛn de kan? Bon n'aw ko ka waleɲuman dɔn Mopti mara kɔnɔ n'i y'a ta k'a lajɛ so minnu dayɛlɛlen don o ye kimani classiw ye a bɛ fɔ minnu ma classe d'examen donc n'a u kumana san sauver kan o bɛ se ka san sauver mais est-ce que a bɛ se ka kalan sauver je ne pense pas parce que école minnu dayɛlɛlen don minnu bɛ kalan kɛ olu tɛ région ye écoledenw bɛɛ ye fɔlɔ filanan yanni problème yɛrɛ ka na école kɛmɛ caman de datugulen don Mopti mara kɔnɔ olu kalandenw b'a kɛ cogo di o ye filanan ye sabanan waati min tora hali n'a sɔrɔla a fɔra kalan bɛ taa kɛ ka taa fo novembre la dɔw bɛ se k'a kalan mais Mopti yɔrɔ dɔw bɛ yen ekɔliso dɔw bɛ yen nɔ bɛɛ b'a faamuya sera fɔlɔ pour que ka se i tɛ se ka se yen si kelen filanan denmansaw yɛrɛ tɛ n'u denw bila ka samiya baara bila ka taa kalan na o fana ye tiɲɛ wɛrɛ ye donc n'a ekɔlisow dayɛlɛla mɔgɔw bɛ ka taa ekɔli la o classe d'examen minnu bɛ centre urbain kɔnɔ c'est-à-dire minnu bɛ dugubaw kɔnɔna na o de ye chef de cercle ni capitale régionale ye maintenant mɔgɔ minnu tɛ olu la olu bɛ na kalan kɛ cogo di o gɛlɛyaba bɛ yen donc ne bɛ min fɔ kalan san bɛ se ka sauver mais ekɔlidenw ka kalan tɛ sauver o ye kelen ye ɲininkali filanan min ne b'a kɛ yɛrɛ la minnu tɛ classe d'examen na olu ka sort bɛna kɛ jumɛn de ye parce que olu t'a la ka kalan kɛ donc n'i y'o bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka fara lakanabaliya kan Mopti yan ekɔliso ba datugulen don région in kɔnɔna na vraiment an kɔni ma ne yɛrɛ ka jateminɛ na n ma faamuya foyi sɔrɔ a la min b'a jira n na k'a fɔ ko san yɛrɛ de bɛ sauver peut-être u ka année académique u bɛ fɛ ka min sauver u bɛ se k'a fɔ année académique nin validera mais kalan de tɛ kɛ donc nafa t'o la a bɛ komi ko tɔ k'a jɛ de don i ye année académique sauver kalanden minnu bɛ kalan kɛ u kan ka min kalan u m'o kalan sɔrɔ mɔgɔ hakɛ min kan ka kalan kɛ olu ma kalan sɔrɔ yɔrɔ hakɛ minnu kan ka dayɛlɛ ka kalan kɛ olu yɔrɔ ma dayɛlɛ i ye mun sauver peut-être i ye papiers de sauver mais i ma kɛwale sauver a problème bɛ au niveau de la en tout cas Mopti mara in kɔnɔ min tɛna se ka kalan nin dafa n'i y'u jɔ kɛmɛ sara la a bɛ se ka t'i jɔ fo 60-70 parce que Mopti fankelen bɛɛ bɛ ji kɔnɔ a fan caman bɛ yen u tɛ se ka classe d'examen sɔrɔ samiya in kɔnɔna na a fan caman bɛ yen denmansaw tɛ sɔn k'u den bila ka taa kalan na ka u ka sɛnɛw n'u ka bagan maraw to yen donc o gɛlɛyaba b'an kan ka n'o fara lakana na ka tila ka bana in nana tɔ bɛ nɔɔni donc a gɛlɛya kɔni b'an na a jɔyɔrɔba yɛrɛ bɛ ne na k'a fɔ ko o denmisɛnnin ninnu bɛna min kalan est ce que faamuya bɛna sɔrɔ o la minnu tɛ kalan kɛ u ka siniɲɛsigi u ka sini bɛna kɛ jumɛn ye est ce que olu bɛna redoubler wa olu fana temps wɛrɛ bɛna d'u ma u ka kalan kɛ wa donc ɲininkali caman bɛ yen donc kalan ka daminɛ nin o ye école karamɔgɔw ni gouvernement bɛnkan ye contrat de b'u cɛ an k'aw tɛ nin kɛ n'aw ma nin kɛ bon an sɔnna a ye nin kɛ olu bɛ to ka baara la o maintenant a bɛ kɛ minnu kunna pour quel résultat la question se pose à ce niveau donc o gɛlɛya de b'anw kan yan mais an k'a dɔn k'a fɔ classe d'examen kɔni dayɛlɛ la centre urbain ninnu kɔnɔ mais a gɛlɛya kɔni b'an kan k'a fɔ yala laɲiniw bɛna sɔrɔ kalanko la kalan papier ni ani académique bi sauver mais kalan tɛ sauver dɛ a ka gɛlɛn ne yɛrɛ ka hakilina la. o la an bɛ kuma di Mahamadu Keyita ma an bɛ don min na i ko bi min ye docteur Morikɛ Danbele ale y'a jira k'a sirannen don min ye ayiwa ka ɲɛsin ni waleya caman ye k'a fɔ ko ɲinan san k'a bɛna se ka kisi Mamudu Bokum fana bɔra ka Mopti kunnafoni dɔw d'an ma o hukumu kɔnɔna na an ka page Facebook kan Alfadi Diallo ale bɛ ɲininkali dɔ tengu ko yali a kun man sa ka ɲinan san kɛ année blanche ye wa? n tɛ Ture n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka ɲininkali la n b'a daminɛ Mopti mara la Mopti mara ekɔliso datugu o tɛ biko ye a bɛ san damadɔ bɔ bi
ekɔliso caman datugulen no Mopti donc o tɛ ko kuraya ko la n bɛ aw ka correspondant bɛ Mopti n b'a hakili lajigin salon ekɔliden fɛn fɛn kun ka kimili kɛ ni gɛlɛya b'u sigiyɔrɔ ko la gouvernement ye fɛɛrɛw tigɛ k'u bɔ o sigiyɔrɔw na ka na n'u ye yɔrɔ la yɔrɔ minnu ni gɛlɛya tɛ yen ka examen k'u kun hakilila jiginna n'i ma fili n'i ma ɲina UNICEF ye $100,000 ani $500,000 de bila ministère ka bolo kan walasa ka ekɔlidenw bɔ o yɔrɔ ninnu na ka n'u ye yɔrɔ la gɛlɛya tɛ yɔrɔ minnu na o ye kelen ye filanan janni kiimɛli yɛrɛ cɛ ministère ye académie minnu bɛ Mopti mara la Douentza ani Mopti depuis salon an ye jateminɛ kɛ janni kiimɛli cɛ yɔrɔ min gɛlɛya b'u la an y'a ekɔlidenw ta ka na n'u ye yɔrɔ la gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na walasa u ka kalan kɛ janni examen wagati cɛ donc nin fɛn bɛɛ ɲɛmɔgɔ b'a kalama an b'a kalama nka an sigilen tɛ k'an bolo fila da an sen kan an bɛ hali bi an bɛ ka hakili jagabɔ kɛ walasa min fɛɛrɛ bɛ se ka sɔrɔ o la denmisɛnw ka kalan kɛ cogo min na a ye fɛn caman fɔ n'i y'a jateminɛ ko ka ɲinan kɛ ani blanche tɛ mɔgɔ si sago ye barisa ni an ko k'an b'a ta minnu bɛ gouvernement ka ekɔliso la k'an b'a ta o dɔrɔn ma an bɛ fili minnu bɛ ekɔli privéw la n'i taara camancɛ kalan na bi n'an b'a fɔ enseignement secondaire o de ka ca min bɛ gouvernement ekɔliso la n'an ko bi ko ka année kɛ année blanche ye an bɛ dɔw de fana tɔɲɔ donc a wajibila anw kan an ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ walasa kalan bɛ se ka kɛ cogo min na a ma nɔgɔn dɛ an ka nɔgɔn an ye nkalon tigɛ foyi ma nɔgɔn bi nka an bɛ jɛ de ka an bolo di ɲɔgɔn ma ka baaraw jateminɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa kalan bɛ se ka kɛ hakilisigi ni ɲɛmajɔ kɔnɔna la cogo min na. mais hali ni hukumu kɔnɔna na ni samiya ye dɔw bali ka taa u ka kalanyɔrɔw la ka sabu kɛ u kan ka taa sɛnɛ kɛ u somɔgɔw ye est ce que ni kalan fana bɛ ka taa sen fɛ o hukumu kelen kɔnɔna na a tɛ kɛ tɔɲɔ ye olu fana ma. fɛn mɔgɔ tɛ se ka baara kɛ k'a fɔ ko bɛɛ ka nimisi wasa sɔrɔ i mana baara kɛ cogo cogo dɔ bɛ nisɔndiya dɔ tɛ nisɔndiya donc n'an ka mɔgɔw bɛ jateminɛ an tɛna se ka bɔ a kɔnɔna la donc an kɔni b'a jateminɛ mɔgɔ min ka ca ni mɔgɔ bɛɛ ye on dit le maximum olu ka se ka kalan sɔrɔ cogo min na an b'o de laɲiniw tigɛ la sinon hali ni nin tɛ banako tɛ o gɛlɛya min bɛ Mopti mara la hali n'olu tɛ wagati jan tɛmɛna n'an y'an miiri ka taa kɔfɛ i b'a sɔrɔ samiya tun bɛ don joona gɛlɛya tun bɛ ekɔlisow la parce que denmisɛnw caman b'a fɔ k'u bɛ taa sɛnɛ la donc olu kɔni an b'a dɔn mais an bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ walasa kalan bɛ se ka kɛ cogo min na denmisɛnnin fan b'a fɛ. mais n'an bɔra dugubaw la ka taa togodaw la yali sɛnɛkɛladenw ni bagan maraladenw yali olu de man ca Mali kalanko la wa. bon n'i y'a jateminɛ mɔgɔw bɛ kuma dɔw fɔ daluyaba t'a la ten kosɛbɛ ne bɛ direction min na n'i y'o ta bi ekɔliden bɛ mɔgɔ 1,000,000 ni dɔ la n'i y'a mɔgɔ 1,000,000 ni dɔ ta n'i y'a sigi 100 o 100 i b'a sɔrɔ 70 o bɛ cercles ni communes ni régions na ka taa kɔnɔna la ekɔliden man ca ka na commune urbaine ni commune cercle ni arrondissement donc mɔgɔw bɛ n'o de fɔ mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ daluyaba t'a la u bolo kɔni b'a fɔ mais daluyaba t'a la an minnu b'a la an b'a dɔn min b'a la kalan yɛrɛ gɛlɛya a tɛ duguba tɛ gɛlɛya bɛ togodaw de la tiɲɛ don nka bi ŋaniya caman talen bɛ togodalamɔgɔw yɛrɛ bɛ ka kalan nafa faamu cogo min na misali la togodalamɔgɔw yɛrɛ de caman bɛ yen u bɛ ekɔli karamɔgɔw sara gouvernement kɔni bɛ dɛmɛ d'u ma mɔli bɛ ekɔli karamɔgɔw sara bi o b'a jira k'a fɔ ko kalan ka d'u ye o ka d'u ye k'u denw ka kalan mais an ko k'an b'o bɛɛ fɔ sisan kuma a bɛna kɛ kuma sama-sama ye nafa foyi t'o la. mais docteur Morikɛ Danbɛlɛ ye kuma dɔ fana lawuli n'o ye k'a fɔ ko matière dɔw bɔra ayiwa kilasi dɔw la aw sirannen tɛ o kɔlɔlɔ kɔ. bon il est pédagogue ale faamuyalen don kalanko la kosɛbɛ nka n bɛ kuma n'a ka yamaruya kɔnɔna ye ni san gɛlɛyara a ka kan minnu hakili caninen don kalanko tabilaw la k'u sigi k'u hakili jagabɔ cogo jumɛn
an ye min perdre an bɛ se k'o rattraper cogo min na donc n'an y'an sigi ka jateminɛ an ko matière minnu bɛ yen n'olu tɛ kɛ examen la an bɛ fɔ k'u tɛ kɛ dɛ parce que mɔgɔw bɛ fɛn dɔw ɲagami ɲɔgɔn na an fɔ k'u tɛ kɛ dɛ na matière dɔ kɛr'u la ka ban a fɔra minnu tɛ kɛ examen la an b'olu bila ka bin nin wagatinin kɔnɔ heure min b'o la k'o fara matière min bɛ kɛ examen la walasa ka an ka denmisɛnninw ta kimɛli la k'olu ka dɔnniya bonya o la ani a tɛ kɛ o tɛ kelen ye. Mori Danbele école karamɔgɔ dɔ y'a yira k'ale tɔgɔ ye Jakarija Jara réseaux sociaux kan ko ale yɛrɛ ye école ɲɛmaa ye burusi kɔnɔna na ko n'i y'a ta k'a lajɛ pédagogiquement techniquement ko ɲinan san in k'a tɛ se ka kisi cogoya si la k'i k'a jateminɛ k'a fɔ ko école publique ninnu caman bɛ yen nɔ k'u ye kalo 2 ani dɔɔni dɔrɔn de kalan kɛ ko wa burusi kɔnɔna na ko caman bɛ yen nɔ k'u bɛ ka taa samiyaw na donc e yɛrɛ en tant que école karamɔgɔ est ce que i sɔnnen don ale directeur in ka hakilila in ma wa? ɲinan san lakisili o bɛ dépend mɔgɔ b'a la philosophie min na c'est à dire il y a la philosophie de l'état gouvernement ka philosophie bɛ yen ani mɔgɔ dɔw bɛ yen minnu bɛ sigi u b'a lajɛ cogo wɛrɛ la donc gouvernement ka avis gouvernement fɛn caman de don a kɔnɔ o de la ils ont tenté k'a sauver parce que ni gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Mali école ko la parce que en réalité a mɛnna ne bɛ to ka question poser n kunna est ce que a tɛ maliyɛnw kɔnɔ ko kalan ye examen classe dɔrɔn de timeli classe dɔrɔn de parce que hali parents d'élèves caman ta o fana caman ka cɛsiri yɛrɛ bɛ daminɛ de ni écoleden sera examen classe la o compétence dɔ de bɛ développer ka bɔ depuis duguma ka na fɔ camancɛ classe la donc o bɛ gouvernement encourager fɛn dɔw kɔnɔ o ye ni san gɛlɛyara dɔrɔn an bɛ priorité de classe minnu bɛ yen n'olu bɛ timeli kɛ c'est la même logique cette année so n'i y'a jateminɛ a public ta min fɔ normalement on a 36 semaines de kalan ça c'est les 9 mois dɔgɔkun 30 ani 6 mais n'i y'a ta public là au niveau secondaire an ma tɛmɛ 11 semaines kan 11 semaines tan ni kelen lɔgɔkun 11 an ma tɛmɛ o kan école fermée la ala ni crise sanitaire min bɛ yen o fermé la o y'a sɔrɔ an bɛ grève kɔnɔ grève banlen grève ma ban an tila école wulila an tilala ka 2 semaines an ye semaine 2 to n'an tilala k'o jeni donc maintenant a bɛ sauver cogo di o la i bɛna jate minɛ ɲinan san yɛrɛ a bɛ dan kalo jumɛn la c'est cette question on se pose a bɛ dan kalo jumɛn la parce que kalo jusqu'à présent on dit an bɛ kalan kɛ ka taa fɔ août kɔnɔ novembre kɔnɔ jusqu'à novembre kɔnɔ o ye classe intermédiaire ye nin ye classe d'examen ye ça veut dire que coronavirus hali privé ye kalo 2 nin kɔ olu fana kalo 2 nin kɔ kɛ ça veut dire que la solution était pour aller sur les bonnes bases an ka taa base ɲɛnama kan ɲinan san in ka kɛ san yɛlɛn mais o gouvernement ka philosophie année blanche mais gouvernement ka philosophie t'o ye gouvernement ka philosophie t'o ye so n'i y'a ta public la aw mana ni tɔpɔ cogo cogo a mana tɔpɔ cogo cogo denmisɛnnin ninnu mako bɛ compétence min na a tɛ se ka développer parce que moralement déjà denmisɛnnin caman bɛ olu fari fagalen don n'i donna classe kɔnɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ parce que c'est comme si banako in fana kɛla fait psychologique dɔ ye denmisɛnnin ninnu ma donc n'i donna dɔrɔn tɛ sa k'a fɔ o engagé tɛ i ka taa privé ninnu na yarɔ privé ninnu ye kalo 2 fana kɛ o ma fɛn kɛ taa privé caman de bɛ yen u y'u ka emploi temps n'a sɔrɔ volume horaire ye 4 heures ye a dɔw commencera k'a kɛ 2 heures ye parce que jusque là l'état n'a pas rassuré est ce que nin bɛɛ bɛna sara donc olu dun ka kan ka baarakɛlaw employé ka baara kɛ donc ça devient une équation difficile à avoir une solution donc la meilleure solution était que ɲinan san in an ka jɛ a kɔ ka taa sur les bonnes bases à partir d'octobre 2020 pour que au moins les compétences denmisɛnninw ka se ka to parce que anw fɛ ko ka taa ɲɛfɛ kalanso la ko o de ye kalan ye kalan kɛ kun de ka compétence développer mɔgɔ la donc ni o dɔnni tɛ se ka walaya mɔgɔw kunkolo la c'est à dire k'a ka passer ka taa classe ban da a bɛ gɛlɛya donc ɲinan san bɛ o hukumu de kɔnɔ barako b'a la grève ko ye tiɲɛ mais banako in fana juguyara mais aw y'o hakililata fɔ ɲɛmaaw ye wa aw y'o proposition k'u ye non c'est à dire problème kɛra comme ani gouvernement c'est vrai que an tun bɛ grève la nous sommes des partenaires an bɛ se k'a fɔ anw cɛla tun ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que l'étude nana envergure dɔw ta i y'a sɔrɔ ministère de l'éducation olu y'an ka ministère tutelle ye o ye projet dɔw adopté ils n'ont même pas consulté les syndicats o ma hakilina ta hali école ta la an hakilina ma ta et kalan bilalen disposition minnu ta la normalement dans la logique de fait dans le partenariat c'est vrai que tension tun juguyara mais sisan tout le monde a bas la terre
u tun ka kan wele ka taa fɔ bon comme grève banna san an tun ye nin disposition ninnu ta aw hakilina ye jumɛn ye jusqu'à présent ministère b'o baara kɛ fɔlɔ. Donc c'est compliqué. An bɛ kuma di Dawuda Sako ma aw ekɔliden somɔgɔw aw hakililata ye jumɛn ye nin nka kalan in kun kan ka kɛ ani blanchi ye wa walima kelen a ka to sen na ka na hali ka taali kɛ ka ɲɛsin ni ayiwa Mori Danbele ni docteur Morikɛ Danbele minnu fɔ. ni tiɲɛni kɛra i b'a lajɛ yɔrɔ la yɔrɔ min i bɛ se ka a ka effet minimiser. Année blanche a kɔlɔlɔ ka bon kojugu i n'a fɔ Malimakɛ Keyita y'a fɔ cogo min. Parce que an ye année blanche caman n'i y'a ye Mali problème école yɛrɛ problème b'a la. Année blanche minnu kɛra kɔfɛ ne bɛ se k'a fɔ olu kɔlɔlɔ don hali bi. Parce que ni année blanche kɛra o kɔrɔ k'a fɔ mouvement tɛ école kɔnɔ. Ni mouvement tɛ école kɔnɔ dɔw bɛ se u kan ka don école la i b'u bila min i bɛ école karamɔgɔ bɔ yɔrɔ jumɛn ka d'u ma c'est pourquoi école man ka jɔ an kɔni t'a kanu école ka jɔ parce que ni école jɔra kɔlɔlɔ min b'a la belebele don. Hali ni san kɔnɔna na kalan min bɛna kɛ denmisɛnninw kun a tɛ bɔli kɛ a man ka jɔ. École kɔni man ka jɔ fɛɛrɛ fɛn bɛɛ kan ka kɛ yasa école kana jɔ parce que kɔlɔlɔ min b'a kɔfɛ o de ka jugu. Écoleden denmisɛnnin dama min bɛ yen n'olu bɛ école da la n'olu kan ka inscrit ni mouvement kɛ école kɔnɔ an b'u bila min u bɛ bila min école karamɔgɔ bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn ka d'u ma o ye ko ye donc maa tɛ taa ɲɛfɛ. Bon année sauveli kuma caman fɔra a la hali alamisa tɛmɛnen radio Tamani o ma téléphoné je dis que dans des circonstances pareilles là u bɛ se ka mun kɛ je dis que il faut faire le choix des matières. Et bien, kalan minnu ni barika bolila n'olu bɛ don examen na a b'a jija olu la i y'a faamu. Et puis a bɛ taa sira fɛ sira min a bɛ ekɔliden dege baara la yɛrɛko baara la autonomisation de l'élève à apprendre o bɛ se ka devoir d'u ma à la maison ka papier d'u ma u bɛ se ka baara kɛ min kɔnɔ o dugusɛjɛ école karamɔgɔ bɛ se ka olu dɔ lajɛ a b'u permettre ka taa joona a ka programme kɔnɔna na fɛn ninnu caman bɛ yen donc c'est limité à ce qui est fondamental pour préparer l'élève à l'examen. Donc stratégie ninnu caman bɛ yen bon ne ko bon nin fɛn sugu école karamɔgɔ de ye a ko colonne vertébrale ye olu de ye kalan jɔ u y'a jɔ yɔrɔ min u b'a dɔn n'u ko k'u b'a ta min bɛ yen nɔ u b'o dɔn est-ce que u bɛ bɔli kɛ yasa écoledenw ka se ka se examen ma wa olu de kan ka kuma mɔgɔ man ka kuma place la o programme b'olu de bolo olu de bɛ classe kɔnɔ an man ka fɛn wajibu kan parce que ils sont considérés comme les maîtres de classe olu de ka baara don. Donc o la hali ekɔliden minnu bɛ yen nɔ n'u kun kan ka taa sɛnɛ kɛ nin waati la n'u u somɔgɔw dahirimɛ sirilen don o sɛnɛ ninnu na hali olu fana kɔsɔn école kan ka continuer wa. Mais an nana samiyɛ na samiyɛ ko bɛɛ ka gɛlɛn hali ni nin tɛ comme n y'a f'i ye ne ye inspecteur. mais k'a sɔrɔ nin b'a la ekɔliden somɔgɔ ninnu a tɛ k'olu tɔɔrɔ. examen donna samiyɛ daminɛ kɔnɔ a n'a kɔlɔlɔ don. oui mais e min bɛ ka kuma ekɔliden somɔgɔw tɔgɔ la e bolo ka fara nin gɛlɛya in kan o tɛ tɔɔrɔ lase u ma wa. a bɛ tɔɔrɔ lase u ma. o bɛɛ la a kan ka année blanche man ka kɛ. an y'o kuma fɔ yan nɔ a mɛnna o. ni école kɔni kɔra k'a bɛ kɛ samiyɛ kɔnɔna na a n'a kɔlɔlɔ don o kɔni ça c'est on peut pas le nier mɔgɔ tɛ se k'i kɔ don o la o. samiyɛ n'a kɔlɔlɔ don denmisɛnninw sigilen tɛ ni kalan ye samiyɛ fɛ hali école karamɔgɔ yɛrɛ sɛgɛnnen an b'a fɔ denmisɛnnin hali école karamɔgɔ dɔw bɛ u tɛ se ka na o sanji bɛ sanjilanan na u tɛ se ka kalan kɛ école so bɛ école so la samiyɛ fɛ kalan tɛ se ka k'a kɔnɔ anw fɛ Mali la électricité ye grand luxe ye classe caman bɛ yen nɔ courant t'a kɔnɔna na samiyɛ kɔni n'a kɔlɔlɔ don. mais o bɛɛ la monsieur Sako o gɛlɛyaw bɛɛ la monsieur Sako e ko kalan in ka to sen na ɲinan. ni kalan bɛ se ka le maximum parce que tɔ minnu bɛ kɔfɛ o bɛ se ka dɛmɛ cogo min o dabali bɛ se ka tigɛ o n'a ye sera ka belebeleba bɛ yɔrɔ min fan fɛ n'o sera ka sauver a tɔ nin o bɛ se ka dɛmɛ min kan ka s'u ma o bɛ s'u ma hakili b'a la en 2013 an ye Mali examen bɛɛ lajɛlen organisé Sévaré i y'a faamu Gao Douaza Tombouctou Kidal u bɛɛ nan'u ka DEF bac agropastoral ne yɛrɛ de tun y'a examen président ye mais o tun y'a sɔrɔ mɔgɔ tɔw y'a kɛ mais an ma ɲinɛ u kɔ u fana y'u ta kɛ
ni dɛmɛ ma se ni kalan ma se ka se yɔrɔ min examen ma se ka yɔrɔ min hakili jaga bɔ bɛ se ka kɛ yaasa u bɛ se ka u ta sɔrɔ cogo min. D'accord, an bɛ kuma bɛ bon docteur dɔw bɛ yen nɔ fana Morikɛ i ma se ka examen kɛ bon i bɛ se ka école kɛ peut-être hali n'a tɛ compter ka school wari tɛ la c'est possible. Docteur Morikɛ Danbele e ye mun faamuya nin hakilila fila la Mori Danbele ko année blanche de tun kan ka kɛ Dawuda Sako ko année blanche man kan ka kɛ. D'accord, merci. Bon, bɛɛ n'i ka hakilinata don mais n'i ye jateminɛ kɛ kosɛbɛ n'i ye dɔnnila mun bɛ i intéressé école la mun bɛ sɛbɛnni kɛ école ko ni pédagogie ni fɛnw kan n'i y'olu ka tagabolo jateminɛ i b'a ye k'a fɔ kalan ka to sen na comme parents d'élèves y'a fɔ cogo min o ye ko ɲumanba de mais kalan ka to sen na k'a lase a dan na i m'a faamuya parce que perspective mun bɛ yan sisan i ka mɔgɔ mun bɛ yɔrɔ jan na ko sauver l'année sauver l'école sauver l'année de man ɲi sinon ni kalan bɛ se ka kɛ ka dan yɔrɔ dɔ la ka taa o ma tuguni ka continuer par exemple au lieu que u ka kalan condenser août ni juillet la n'an kun bɛ se ka repousser ka bila octobre novembre la ka se ka kɛ ni hakiliya ye mun bɛ se ka to denmisɛnnin caman bɛ se ka kalan kɛ cogo min na ni an ka kalan taabolo kɔrɔlen ye o ye hakiliya dɔ ye mais hakiliya mun ye dɔ ye non an ka san labɛn ka karaba labɛn bon o kɔlɔlɔ ka bon dɛ certainement année blanche kɔlɔlɔ ka bon mais n'an ye sanw tɔrɔnke ka sanw lasurunya k'a lasurunya o kɔlɔlɔ ka bon denmisɛnninw ma an ɲɛ t'a kɔlɔlɔ la sisan dɛ mais a bɛ laban ka bɔ bɛɛ b'a dɔn Mali la ko kalan in an ka denmisɛnninw ka niveau man bon ni nin san ninnu nana ka tɔrɔnkɔ o bi dɔ de fara o kan an mun bɛ kalansobaw la gɛlɛyaba de b'an kan parce que denmisɛnnin tan bɛ na u tɛ se ka kalan kɛ kalansoba la u b'u labɔ ka na n'u ye donc kɔlɔlɔ dɔ ka fisa ni dɔ ye gouvernement bɛ position mun na k'a fɔ par exemple école privée olu mɔgɔ de ka ca olu dun ye kalan kɛ olu dun ye maliyɛn de ye an b'olu kɛ cogo di école publique ma kalan kɛ olu fana ye maliyɛn de ye an bɛna kɛ cogo di donc an bɛ fitinin di ninnu ma k'a fɔ bon k'a datugu quoi pour que bɛɛ k'i enfin est ce que o tɛ chance dɔ di dɔw ma ka dɔw to wa a taabolo ye o depuis lors que a bɛ fɔ ko privéw ye kalan kɛ ka se hakɛ dɔ ma publiquiw ma se o hakɛ ma mais an bɛ fɛ u bɛɛ ka taa ni ɲɔgɔn ye an bɛ fɛ ka nin dɔ ninnu sama k'u lase ninnu ka niveau ma pour que u bɛɛ ka kalan kɛ ɲɔgɔn fɛ o kɔni ye kɔlɔlɔ ye o ye gɛlɛyaba ye mais gɛlɛya mun don a tɛ sanfɛla la f'i k'a jateminɛ duguma donc n'i ye jateminɛ kɛ c'est pas bon parce que a bɛ kɛ fantandenw dɛsɛbagatɔ den caman mun tɛ se k'i den nakalan so mun tɛ se k'i den supporter so olu de caman bɛ bin école la parce que nin b'a jira k'a fɔ gouvernement bɛ k'i bolo école publique mɔgɔw kɔrɔ dɔɔni ka du ani denfaw ni den somɔgɔw k'olu jɔyɔrɔ bonya olu caman dun ma kalan olu caman tɛ se ka maître ta u den ɲɛ n'u passera DEF la u tɛ passer bac la dɛ n'u passera bac la u tɛ diplôme universitaire sɔrɔ dɛ donc jateminɛ de kan ka kɛ pour que denmisɛnnin ninnu bɛ se ka kalan bɛ se ka sira sɔrɔ cogo min na nin t'a sira sɔrɔ cogo ye dɛ. d'accord mais comme aw ye kalanko dɔnbaganaw ye est ce que aw fana bɛ to ka proposition kɛ jamana ɲɛmaaw ye walasa kalanko ka se ka yiriwa. Touré an bɛ jamana min kɔnɔ n'o ye Mali ye a jamana a ɲɔgɔn man ca parce que mun kan ka mun kɛ
mun kan ka mun fɔ o t'o fɔ o t'o kɛ mun bɛ mun dɔn o tɛ wele a bɛ mun dɔn na o caman de bɛ yen n bɛ misali ta kuru u ye kalan mun kɛ jabaranin kan ne ye n terikɛ dɔ wele ko nin ye mun ko ye telefɔni na e bɛ se ka nin kɛ cogo di a ko monsieur Danbele ne da tɛ ɲin na o ne da tɛ ɲin na ale ye kalan kɛ Rouen a ye kalan kɛ jabaranin na kalan de kama o kɔsɔ de a bɛ ministère la parce que n'i ye fɛn dɔ ye défaut dɔ y'a la an baarakɛɲɔgɔn don a ko k'ale da tɛ ɲin na a da ma don a la k'a dira mɔgɔ wɛrɛw de ma bref souvent compétence dɔw b'an bolo on peut l'exploiter donc a bɛ gɛlɛya. D'accord. Dɔw ye ɲininkali fana dɔ kɛ Mahamadu Keita ko an bɛ don min ko bi min ye ayiwa examen ye olu kan ka kɛ waati jumɛn ye ani kalanko taabolo in yɛrɛ a kan ka kɛ cogo di fo ka taa se novembre kalo in ma n'a fɔra ko kalan kan ka ban ɲinan o waati la. Bon min ye kimɛliw ye an ma dati kɛrɛnkɛrɛnnen fɔ fɔlɔ hali bi an bɛ hakili jagabɔ la nka janni ka se o ma n bɛ Danbele jaabi yɔrɔnin fila la. A ko yɔrɔ la ko gouvernement fɛ k'i bolo bɔ fantandenw kɔrɔ ne ma sɔn o kuma ma gouvernement tɛ k'i bolo bɔ fantandenw kɔrɔ parce que jamana yɛrɛ ye fantan jamana ye ni gouvernement k'i bolo bɔ fantandenw bolo ani école karamɔgɔw tun tɛ bɛnkan signé min wari bɛ taa fɔ miliyari 58 na kelen filanan ni gouvernement tun bɛ i bolo bɔ fantandenw kɔrɔ a tun t'a fɔ k'an ka jateminɛw kɛ an ka fɛɛrɛw tigɛ walasa denmisɛnw bɛ se ka kimɛli kɛ cogo min na walasa kilasi minnu ma don olu ka se ka don n bɛ misali dɔ d'i ma ɲinan an ka ekɔli minnu kan ka kimɛli kɛ mɔgɔ 400 ani 80 ani mɔgɔ 100 ani mɔgɔ 43 480 143 candidats o de bɛ kɛ examen la ɲinan a kelen o kelen gouvernement ye masque kelen d'a bɛɛ ma maître fɛn ka kalan k'u kun masque kelen dira a bɛɛ ma direction mɔgɔw masque kelen dira a bɛɛ ma jani maxi tɔ kana a tɛ ka k'i bolo b'u kɔrɔ. Sako ko k'ale taara ekɔliso dɔ la denmisɛnninw an bɛna se o yɔrɔ la o masque bɛ denmisɛnninw bolo u b'a bila u ka sacow kɔnɔ généralement an y'a fɔ ekɔli ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'a fɔ denmisɛnninw ɲɛna kilasi kɔnɔna don kilasi kɔnɔna tɛ o masque donni ye wajibi ye jamanakuntigiw ko maliyɛn kelen masque kelen a daminɛ olu de la donc a wajibi olu ka misali ɲuman di mɔgɔ tɔw ma walasa k'a dɔn ko baara in daminɛna a yɔrɔ dɔ fɔ telela kalan foyi fɛn bɛɛ daminɛ gɛlɛya b'a la k'a fɔ mɔgɔ minnu ni bilala la k'u t'a dɔn peut-être u tɛ caméra maîtriser peut-être mɔgɔw bɛ jɔ scène na cogo min u t'o maîtriser mais n'u bɛ ka min fɔ o tɛ tiɲɛ ye u tɛ ɲɔgɔn ye sira la dɛ. Mais est-ce que impact bɛ ka ye est-ce que a nafa bɛ ka ye a nafa bɛ ka ye barisa an ye ɲininkaliw sɛmɛ dɔw la à gauche à droite an y'a ye k'a fɔ dɔw yɛrɛ ne yɛrɛ hali bi ne bɛ bɔ wagati min na sɔgɔmada bɛ bɔ bureau la wagati min na dɔw na ko an ye cours minnu kɛ ko k'a bɛɛ kɛ clé kan ko k'a di a ma donc mais c'est vrai ni a fɔra gouvernement dɔrɔn mɔgɔ min bɛ taa kɛrɛfɛ o de ka ca minnu bɛ gouvernement supporter a ka baara la ça c'est même normal o ye normal ye barisa i tɛ se ka fɛn kɛ ka diya bɛɛ ye nka fɛn minnu fana kɛra f'an k'o tiɲɛ dɔw walawala k'a da mɔgɔw tulo kan min bɛ ka kɛ don o don donc o tun ye ka professeur Danbele ka kuma sɔn jaabi dɔɔni. mais i ye yɔrɔnin dɔ fɔ ko ni gouvernement tun tɛ fantandenw ayiwa dɛmɛ ko min ye ayiwa accord min bɛ enseignants ni gouvernement ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye miliyari caman ye k'o tun tɛ waleya dɔw bɛ ɲininkali kɛ ko mun de la gouvernement ye nin waati in bɛɛ kɔnɔ ni ka sɔrɔ k'o waleya. bon ne tɛ se ka o ɲininkali jaabi barisa an yɛrɛ mɔgɔw bɛ min fɔla fantandenw faamadenw an ka b'o la maliyɛndenw de don. C'est pas une question d'enfants de riches ou de pauvres. Maliens de nous. A beni kalan ka kan. Et gouvernement bi essayer ko ni damayira kɛla hali bi walasa malien den bɛ ka kalan sɔrɔ. I kɛra faamaden o i kɛra fantanden o bɛɛ ni kalan ka kan. Donc gouvernement ka k'i cɛ sɔrɔ o la. Parce que an tɛ a sɛbɛn tɛ mɔgɔ si ɲɛda kan k'a fɔ nin ye faamaden nin ye fantanden o tɛ yen malien denw de don.
D'accord. Ayiwa Mori Dambele y'a yira k'ulu ma ɲininka. Mori Dambele jaabi yɔrɔ dɔ la. A ka question yɔrɔ la n bɛn'o de évoquer yɛrɛ k'a ko a ko k'ulu ma ɲininka walasa nin wale in bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na n'o ye école tali ko kura ye min ye Morikɛ Dambele ale fana y'o kuma kelen nin wuli Brahima Mamadu Kone Facebook sanfɛ ale ko k'an bɛ don min na i ko bi a ka gɛlɛn i k'a fɔ i bɛ bilan fɔ école ko in na ko ka d'a kan gouvernement kun bɛ logique dɔ la n'o ye ka commission dɔ bila sen kan walasa ka kuma giri kura kan ko an bɛ don min na i ko bi a ka ɲininkali ye min ye o giri min kun kan ka bila sen kan juin kalo tile 25 tɛmɛnen in na k'o bɛ bolo jumɛn kan. Bon, Sénégal ka teli k'o jaabi ka tɛmɛ ne kan parce que ne t'au niveau là. Moi je suis pas à ce niveau d'information. Juste pour répondre kan n balimakɛ jaabi ale ko n'i taara classe kɔnɔ ko écoledenw fari fagalen don. Écoleden ka fari walawala o bɛ bɔ maître de la o. Maître de bɛ écoleden fari walawala o. N'a ka kɛwale ye n'a ka dɔnniya ye n'a ka fɛn caman ye. Dɔw bɛ yen maître dɔw bɛ yen écoleden si t'u ka cours sommet mais dɔw bɛ yen n'a fɔra dɔrɔn karisa cours bɛ yen u b'a fɔ ko an bɛ to so parce que an bɛɛ tɛmɛ école karamɔgɔya fɛ donc c'est pour dire que mɔgɔw bɛ kuma caman fɔ olu ni sababa tɛ bɛn a ko olu ma ɲininka n b'a fɛ bɛɛ ka to i ka rôle kɔnɔna la Seni ka rôle ye mɔgɔ minnu u ka tɔndenw k'u lafasa mɔgɔ dɔw de sugandira ka hakili jagabɔ kɛ nin gɛlɛya bɛ yen solution ɲuman bɛ se ka sɔrɔ a la école karamɔgɔw t'o la u bɛɛ école karamɔgɔ mɔgɔ si tɛ ministère la min tɛ école karamɔgɔ ye ne kɔni ne hakilina t'a la oui comme u bɛ ministère la ka ban maintenant est-ce que minnu bɛ ka baara waleya olu bɛ ɲininka matla baara fɛn fɛn kɛra il a dit cadre partenarial peut-être a ma kɛ fɔlɔ mais salon a sera wagati la bɛnkan signalé an y'u wele ka na a kɛra a ma kɛ voilà k'a fɔ an b'a fɛ k'a kɛ tan aw hakilinata ye mun ye a wagati ma tɛmɛ o barisa bɛnkan signera sisan an pereselen don n'an ka taa kilasi kɔnɔ don nataw la a kɛra cogo cogo a bila ka na kuma fɔ nin yɔrɔ kelen na u bɛ wele k'u ɲininka o tɛ k'a fɔ ko an banna ko gouvernement non pas du tout an tɛ se ka k'olu kɔ an y'a fɔ min yɛrɛ ye anw content min ye anw pousser ka taa k'an bɛ année scolaire nin ka baaraw kɛ walasa a bɛ se ka laban cogo min na barisa an n'olu bɛnna fɔga la n'an n'olu kuma bɛn fɔ la an bɛ se k'a fɔ tiɲɛna gɛlɛya b'a la an n'olu bɛnnen fɔ la kɔni an latigɛra. Dawuda Sako bɛ ɲininkali dɔ jaabi min tɛnkunna a la Facebook kan n bɛ sɔrɔ ka kuma di ma sisan Danbele Adama Karse ko wale foyi fɛn bɛɛ bɛ se ka fɔ fo ɲina école sauveli ko kuma ko ka d'a kan nin san laban ninnu na ko école bakilela de ko wa k'ale bɛ ayiwa maa minnu bolondenkɔni si maa minnu na o ye maa minnu b'a fɔ k'olu bɛ kuma écoleden somɔgɔw tɔgɔ la ko ka d'a kan a ka fɔ la ko gouvernement b'u wele ka kuma u fɛ ka dɔɔni d'u ma ko o tɛna ayiwa écoleden somɔgɔw hakilila yɛrɛ d'accord ala ka disaba bɛ Amadou Karse n b'a dɔn n ka étudiant kɔrɔ dɔ ye INSIP la n bɛ min fɔ a ye fédération mɔgɔw an ye bénévole ye et on est apolitique tɔɔrɔ bɛ taa ɲɛ kalo kɔnɔ ou bien k'a fɔ ko i bɛ fédération na ko nin de bɛ d'i ma an bɛ fɛn o fɛn kɛ ala ye kɛnɛya min d'an ma ani dɔnniya min b'an kun n'a bɛ se ka école nafa an bɛna n'o de Keyita ye ale ye éducation responsable a b'a dɔn min don école ko problème ma wuli u b'an wele an n'u bɛ sigi an bɛ kuma anw yɛrɛ ni syndicat ye rencontre caman kɛ kabiri ministre de Barthélémy ka waati. D'accord mais écoleden somɔgɔw hali togodaw la aw b'u hakililaw sɔrɔ cogoya min na ka se k'o lase wa. Anw ka bolofaraw bɛɛ région kɔnɔ an ka bolofaraw bɛɛ cercle kɔnɔ an ka bolofaraw kan ka kɛ hali école kɔnɔna n'a fɔra ko APE par exemple ne ye licence kɛ APE président il y a près de 20 ans donc d'accord donc a ka bolomafaraw bɛɛ n'u ka parents d'élèves wagati banna ka ban an bɛ kuma di ma teliya la i ka se ka Brahima Mamadou Kone ka ɲininkali in jaabi n'o ye grille ko ye. Ok a jaabi le 25 juin kalo tile 25 n'o kɛra alamisa tɛmɛlen an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ministère de l'éducation na an y'an ka grille baara kɛ an y'a validé donc ministère de l'éducation yɛrɛ y'a jira k'u bɛ projet avant projet kɛ ka bila ka taa dialogue social la donc olu bɛ projet labɛn sisan le gouvernement sigila dɔrɔn u b'a bila ka taa assemblée la quoi. D'accord docteur Morikɛ Dambele Abazari Elmoïmoun Maïga ko ni ayiwa grève caman minnu kɛra san laban ninnu kan k'o kɛra sababu ye ni écoleden caman bɔra école la ka taa tunga na walima kelen ka t'u ɲɛsin baara wɛrɛw ma k'u y'a jira k'u tɛ fɛ ka u ɲɛsin école ko yɛrɛ ma bilen k'o y'a kɔlɔlɔ dɔ ye. O ye kɔlɔlɔba ye an yɛrɛ y'o jateminɛ parce que an bɛ ka jateminɛ kɛ kalan dɔ kɛ u ka école reprise in kan quoi n b'a jira k'a fɔ bon directeur ye mun fɔ o ye tiɲɛ ye mais n'i ko ko école privée école publique parce que ale yɛrɛ ko
secondaire la fo école publique de privée de ka ca ni école publique ye alors o b'a yira k'a fɔ privé ye mun sɛbɛn mun ye olu de b'u denw bila privé la et généralement tɔw bɛ public la a bɛ jateminɛ o cogo ayiwa sanga banna ka ban Mahamadu Mayiga an bɛ kuma di ma Moazu Mayiga Mahamadu Keita pardon Moazu Mayiga ale ye ɲininkali kɛ ko est ce que an bɛ se k'an sigi ni san dafalenw ye désormais wa école ko la ni ala ma ko wɛrɛ kɛ an bɛ hakili jagabɔ la cogo min san bɛ se ka dafa d'accord là juste n bɛ kuma kelen fɔ rapidement professeur Danbele ka kuma école privée ninnu état bɛ école minnu sara kɔnɔ o de ka ca minnu yɛrɛ bɛ wari bɔ ka denw ka école d'accord an bɛ an lamɛnbaaw n'an lajɛbaaw fana ladɔnniya k'a fɔ ko Mahamadu Keita y'a jira k'a fɔ k'an bɛ don min na i ko bi min ye examenw kɛ waati k'o ma dɔn fɔlɔ an bɛ foli lase an ka maa welelenw ma Mahamadu Keita ale tun bɛ yan en tant que directeur national de l'enseignement fondamental Mori Danbele ale tun bɛ yan école karamɔgɔw tɔgɔ la Dawuda Sako école somɔgɔw tɔgɔ la docteur Morikɛ Danbele ale ye pédagogue ye école karamɔgɔ do sanfɛ kalansoba la ne yɛrɛ ye Muhamadu Ture ye jaw labɛnba ani nɛgɛ karafe juru la Peting Jara ni Mamadi Keita aw k'an bɛn sini sigi fɔba kɛnɛ wɛrɛ kan. Le grand dialogue. Sigi Kafoba. Edewani wa Makaran. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Chenni Beri. Halud Mauni. Chenni Beri. Sigi Kafoba.